Praise the Lord. Believers kan sobke Jisu nambra salam diase. Apni khan kiman ami laga channel sai ase. Ami biswas ase apni khan bless hoy ase koigina. Ajibi ami apni hana gite khatabra ekta message loigina hi ase. Jisu ke biswas kra believers kan sobke Jisu pra ami khan ke ekta notun khiti dikina ase. Jun din de apni baptize krise itu din pra isor pra apni ke notun khiti ekta dikina ase. Aji itu khiti de ami khan biswasi khan pra ki lagai ase ekdin itu he ami khan pabole ase de. Itu pra Bible de koise what you will sow you will reap. Apni ki lagabo itu he apni pabole ase koigina Bible de koigina ase. Itu pra aji apni la khiti de apni ki lagai ase. Aji apni la khiti de संसार लगा बीजन फैलाया से निकी अजी अपनी ला खेती ते गाँव मंगसो लगा बीजन लगाया से निकी अजी अपनी ला खेती ते अपनी निजोर लगा इच्छा लगा बीजन लगाया से निकी इन्हीं का लगाया से कुले मने एक दिन अपनी तो खेती काटी बोले जाता हमते इतु बीजन लगा लगा फ्रूट से अपनी पावले ऐसे दे और कितना इतु फ्रूट्स पावो अपनी बेशी मन भी खावो अपनी दुख पावो दे और अपनी कांदी बुदे अपनी तो दिन दे बेशी regret krubu de itu ba believers kan aji isor pra dia itu khiti de apni ki lagai ase aro apni ekta believers hoy kina apni Jisu laga morom jani kina Jisu ke biswas kori kina Jisu laga kotha mani kina thaki kina ase kule aji apni dole atma laga bizon lagai ase aji apni dole isor laga kotha laga bizon lagai ase aji apni dole प्रार्थना लगा विजन लगाया से अजी अपनी तो हले अपनी वर्शिप लगा फेलोशिप लगा विजन लगाया से अजी अपनी तो हले फास्टिंग लगा विजन लगाया से अजी अपनी तो हले मोरम लगा विजन लगाया से अजी अपनी ला खेती दे इतु विजन लगाई दिया तोले एक दिन इतु हे गति धरि बोले से और कितिया इतु काटी बोले टाइम होबो अपनी एकदम खुशी होबो and you will rejoice अपनी खुशी करूबो दे इतु ब्रा विश्वासी खान किमान আজি তো ভিডিও চাই আছে আমি কবলে মন আছে আজি আপনি খান কে ঈশ্বৰ পৰা খেতি একটা দিয়াটো ইটো খেতিতে আপনি কি বিজন লাগাই কিনা আছে একবাৰ আপনি নিজেকে সুধিবি আৰু চেক কৰিবি দেই